Okay, sumadal taga Ramon kan kwa, taga Tondol. Okay. Okay. Okay, naglain nga po kagawad. Hindi po kagawad nga taga Tondol. Ato ba taga Ramon? Okay, ni pare ka na, ni pare. Ni pare Jonathan, tata. Okay, nagkakatuwa namin na po, tata. Okay. Okay, natama ni Apo Brando. Manugang ni Uncle nga taga Tondol. Okay. Asipan utuwa. Okay. Maya tayo te kwata na lunglungay daw. Sige. Oh, tayak ka na, tayak. Apaw. Nagmaya tayo. Okay, ni pare Jonathan ata po, may sa dito. Ito te, may sa mga itataulot te. Oh, tatapos te, apo kagawat te Tandol. Ni John Mendoza. Dadya manukang na po, katuwa na, tata. Okay, ni Brown daw. Okay, tatapos ni Apo Lazaro. Sumampot apo. Okay, Apo Lazaro, panak. Okay. Okay. Ibang panguluan ni Apo kagawad nga Mendoza. Ata ni John taga Sumadal. Oh, ate mo te na ikamang kinyata po taga Ramon. Okay. Okay na Apo Lazaro, kondisyon. Okay na Apo Mendoza. Ni Apo kagawad nga Mendoza, bumanat na po. Na Apo Lazaro, gusto gawin. Okay, na Apo kagawad nga Mendoza, tinapapatay. Kinte taga Sumadal nga ni John Bundok. Apo. Mayatain. Thank you.